अस्सलामु अलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैम আমার নাম মোহাম্মদ ইদ্রিস। कहाँ से हैं आप? আমি বাংলাদেশ রংপুর বিভাগ থেকে এসেছি। अरे वाह। वाह, आहा, इतनी खूबसूरत जगह जहाँ बर्फ स्नो का पड़ती जगह है है। यार। जन्नत से आए हैं आप तो। এখন যে গানটা গাবো কাশ্মীর ছাড়া সারা দুনিয়া দেখবে। पूरे दुनिया घूम चुका हूँ, पूरा दुनिया। अभी तक कश्मीर नहीं गया। क्या बोल रहे हो? यस, वहाँ के बारे में खाली सुनता ही गया। अरे रे रे, ऐसा नहीं होगा। मिल गया ना, इसके जरिए मैं चला जाऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। এখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং শেখ হাসিনাকে নিয়ে একটি গান হবে। तेरे को गाना अच्छा गाना पड़ेगा बेटा। হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়ার মতো একটি গান। क्या सीखे हो? বঙ্গবন্ধুর জীবনের বাস্তব কাহিনী নিয়ে গানটি বানানো হলো। तो आप क्या गाने वाले हो आज? আজকের গানের প্রধান অতিথি হচ্ছে শানু ভাই। ठीक है तुम्हें प्यार। अरे दादा, तो आज तो आपको श्रीनगर इधर ही दिख जाएगा। मतलब जन्नत सजा देंगे आप। क्या बात। तो आप सुर लेके आप शुरू करो। আমি এখন যে গানটি গাইতেছি আমি কারো কাছ থেকে একটি টাকাও নিইনি, বিনা ব্যাংকেই গানটি গাইতেছি। ऐसी में बिना 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 बैंड बैंड के, के? बिना सुर के। বঙ্গবন্ধু প্রিয় নেতাকে আমার খুবই ভালো লাগে, এই জন্য আমি বিনা ব্যাংকেই গানটি গাইতেছি। आपने कभी बैंड के साथ नहीं गाया है? साजिंदों के साथ नहीं गाया है? জি ম্যাম, আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে, কিন্তু আমার প্রিয় নেতার গান, এই জন্য আমি তোমাদের কাছ থেকে একটি টাকাও চাইনি। आई मीन हो तो सकता है आप अच्छा भी गा दोगे, ऐसा कोई ये नहीं, बट ये अनयूजुअल है। चलिए Unusual। তো আর দেরি করতে চাই না, এখন গানে যেতে চাচ্ছি। शुरू हो ठीक है, जाए। शुरू करो। শেখ হাসিনার গুণের কথা কি বলিব ভাই, 2-4 দিন গান গাইলে কি তার গুণ শেষ করা যায় রে। শেখ হাসিনার গুণের কথা কি বলিব ভাই, 2-4 দিন গান গাইলে কি তার গুণ শেষ করা যায় রে। এ হে, আমরা তো বাঙালি জাতি রে। ওরে ভাই নৌকা মোদের সাথী, জীবন থাকতে নৌকার শোনে, জীবন থাকতে নৌকার শোনে, ভাঙব না প্রীতি রে। আমরা তো বাঙালি জাতি রে, ও ভাই আমরা তো বাঙালি জাতি রে। ও ভাই আমরা তো রূপস দিবাসী রে। জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।